صحيح. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وليداتكم ميماتكم علياتكم؟ ان شاء الله راكم بخير وعلى خير المشاهدين. ان شاء الله فوتوا اليوم الجمعه، ان شاء الله يا ربي تفوتوها ان شاء الله بالصحه والهنا. ان شاء الله راح ندير معكم غوسات والمسلم دابور. Bonsoir les abonnés, comment allez-vous, ça va? Ça s'est bien passé aujourd'hui, ce petit vendredi, comment ça a été? Donc on va rentrer dans un week-end. Donc aujourd'hui on va faire une recette un peu spéciale. Donc c'est des nouilles chinoises avec Voilà, de la viande hachée. تجي هكا على هذا الشكل، وتجي هكا في البطاط الصغار، وتجي في البطاط ثاني تجي وحدين ثاني شويه غليظه على هذه Voilà, شويه la nou- كبيره. voilà, nouilles, Dis-moi, ça c'est Inch'Allah. des nouilles en boîte. ان Donc شاء الله نكمسوا j'ai dit les viande ingrédients. hachée, Les viande hachée. ingrédients. viande hachée. Un oignon Un oignon râpé, râpé. 500 g de viande hachée, بص coriandre, هذه تاع المقلوب. un oignon que je mets dans la poêle, سهل منكم لابيتو des nouilles, l'huile et les épices, on va vous le dire après. فوالا. Ah, déjà, on va commencer à الويل mettre de l'huile, un demi-verre d'huile, عندي فيغ ماشي. voilà, dans une poêle. بسم الله على بركة الله. Voilà. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد Voilà. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حامد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما Donc, باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حامد مجيد. بسم الله على بركة الله. نكمصاو Donc vous mettez un demi-verre d'huile, vous mettez un oignon un oignon. pelé, ça c'est pour la viande hachée ça. Voilà pour viande hachée fabriquée. Voilà. viande hachée Et après on verra pour les nouilles. هذا يطفيها كاع. Voilà. Vous mettez une petite poignée de coriandre haché, voilà, vous mettez au congèle. Voilà. Donc là, on va travailler la viande. Hein? On va travailler la viande là. Allez, maintenant la viande. Là, on va aller travailler la viande hachée. Bismillah. Donc une poignée, dans la viande hachée, vous mettez une poignée de coriandre, et vous mettez un oignon pelé, les épices, vous mettez curcuma, non, ça c'est indien. curry indien. Curry indien, un petit peu. Pas petit trop, peu. pas trop, un petit peu. Alors, comme ça donne du goût à la viande. Voilà. Poivre. فلفل كحل. Voilà, poivre. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, donc on explique en français. Du sel, une ملح. petite pincée de sel, Voilà. du curcuma, Ouais, une con. petite cuillère, Non. ah, une demi-cuillère, Un petit peu une comme demi-cuillère à café, qu'ils comprennent. Après, gingembre, une demi-cuillère, ça. أنا toujours دي. ça donne du goût. Voilà. غير يراس الحانوت اللي يديروا ان كويير. Paprika, ras hanout, ça vous trouvez chez les musulmans dans les marchés ou dans les magasins boucheries, tout ça. صافي. Après, c'est bon, c'est tout. الله يجيب البركة. صافي. هذا التكور. Là, pour la viande. Pour la viande. Là, maintenant, vous mélangez. استكشف. Bon. مبلاجين جميل انا. Là, ايه شويه on va travailler. بشوية. On va travailler. Là, on fait un petit peu dorer les oignons avec des coriandres. Voilà. Donc, dans les oignons, on met une demi-cuillère, une demi-cuillère, une demi-cuillère de paprika, même pas une demi-cuillère, une petite pincée, pincée de paprika, tout. انا رجعت تقلل لنا شويه طماطم اخرى. Tu expliquer, moi, فهمتي. كي راكم دايرين مشاهدين لاباس؟ راكم معايا وليداتكم ميماتكم. Donc il y a une abonnée qui nous a envoyé un commentaire. Donc il y a des recettes. On a plusieurs recettes, on a plus de 200 recettes. Il y a des recettes où c'est expliqué en français, il y a des recettes traditionnelles, il y a des recettes musulmanes, il y a des recettes italiennes, il y a des recettes françaises. Ma femme elle a tout fait, toutes sortes de recettes. يعجبهم. Donc vous cliquez sur Mohamed
Et vous allez voir, il y a toutes les recettes. Vous avez des couscous, vous avez du blé, vous avez des quiches Lorraine. J'ai mis du sel. Voilà, un petit peu de sel. Un petit peu, Donc, l'abonné, cuillère. entrez au Mohamed et vous avez des vidéos, plus de 200 vidéos. اللي درتها في الفيام داشي. Je mets ici. Curry rendez-vous, pareil. Vous mettez un petit peu Juste dans le... un petit peu. Voilà. الحانوت. Et demi cuillère. Ashanout, une demi-cuillère. Ça, c'est pour les boulettes. Hein. Ça, c'est pour la viande hachée, ça. الفيام داشي. Curcuma. Curcuma. Demi. Voilà, une demi-cuillère à café. Non. فلفل كحل. Poivre. Et je disais qu'il y a plusieurs recettes. Donc, Voilà, abonnez. cherche chez Mohamed. Allez dans le rubrique Mohamed. Vous avez toutes les recettes. Vous avez des recettes traditionnelles, vous avez des recettes musulmanes, vous avez des recettes françaises. On fait des recettes italiennes, on fait des recettes espagnoles, omelettes. Il y a tout ce qu'il faut. Donc on essaye de faire pour tout le monde. Donc n'ayez pas peur. Vous mettez un bol d'eau. Ah ouais, 2 bols. 2 bols d'eau. Et vous laissez mijoter. Voilà. 3. 3 bols. 3 bols. 3 bols d'eau. Et vous laissez Voilà. travailler. خليه يكوي ان شاء الله. Voilà. Vous mettez le couvercle. Voilà, laisse-le. Et on revient. بسم الله على بركة الله. يغلي لنا الماء. Voilà, donc la sauce elle est en train de bout. درك البولات ديروهم غير صغيرين هكا. خمسة. On va mettre des petites boulettes dedans. Voilà. فوالا خلوها طيب. نصيبوا البولات تاعنا طابت. نديروا هذاك On met les nouilles dedans. فوالا. فوالا دوك خلوها طيب. Super belle recette, vous allez voir. فوالا. نرجع معكم. بعدين نديروا فيه هذه لاصوص. هذه لاصوص تجي فيه هذا Ouais. هذه لاصوص تاعو تجي فيه هذا. تجي في الباطا تاعها هذه. تجي كيما هكا في والله الباطا ما شاء هكا ولا تجي في الباطا الصغيره كيما هكا. تجي كيما هكا لاصوص تاعها. هذه الزيت تاعها. هذو ليغيم. فوالا مشاهدين نديرو تاعنا ديال الخضروات. On va mettre les nouilles dedans. Voilà. أيوة. Voilà. بسم الله على بركة الله وبحمده. Voilà. ايوا درك خليهم هكا يهودوا غير وحدهم مع الولاد. C'est la sauce تاعها. هذه لاصوص دير لي تريك ليغيم تاعهم. Légumes بعد. دير ليغيم هذه ليغيم تاعهم. هذه ليغيم تاعهم شوفوا. ندير هذا اللاصوص تاعهم ثاني. هذه الزيت نديرها فيه. فوالا خليه يطيب. خليه هكا يطيب ونرجع معاك. فوالا المشاهدين ندير فيها زيت فيها شويه نشفت لي مازالت ما طابتش. ندير فيها كاس تاع الماء بلا طابت. فوالا تنشف تشرب الماء بزاف. Voilà, vous allez voir, c'est excellent. ان شاء الله تنقوتوها. فوالا خلوها طيب. انا واضحه. ايوا نقصوا لها نديروها النار مهيله. Si vous avez des baguettes, vous pouvez prendre des baguettes. باكيت. Bah, baguettes chinoises. وي ياكل. نقصها بشوي شويه. نخلط طيب على غلطها. ما نرجع معكم. 3 بول
جوج كيسان نزيد فيها Donc 3 bols, الكاس 3 bols d'eau et 2 verres d'eau. نو ادمي Alors, donc, باسكو مادام كنتو ما تقولتو المشاهدين وما تصيبوهاش شي طابت صافي خلوها زيت donc 3, alors on a mis 3 bols نو 3 بول و et un verre et demi. ان فيغ دمي Voilà. Vous allez voir comment Ouais, c'est. après, Vous mangez vos doigts avec. شوفوا سيها وديروا لي المشاهده المشاهدين وردوا عليا تشوف Là, on a fait du manger asiatique. ما تامنوش رواحكم On essaie de faire pour tous les goûts. ان شاء الله يا ربي هذا مع المشاهدين. تعجبكم ان شاء الله وديروا لي كومونتير ساره قريبه طيب المشاهدين ما تودي شلطه بزاف Abonnez-vous. Like. Là, شاركوا في القناه je dédie ce plat à des amis à moi qui travaillent avec moi. Donc, ils vont comprendre. Voilà. Ça, c'est, je leur dédie pour eux. Voilà, 2 ou 3 amis là. صوروا Ils vont, s'ils se connectent, ils vont comprendre. Voilà. Donc, je leur dédie ce plat pour eux. المشاهدين التوعيين Et les abonnés. لي زابوني التوعيين دخلوا عندي جديد مرحبا Hommes et بكم femmes. ان شاء Merci الله beaucoup. تعجبكم ديروا لي بون كومونتير ان شاء الله المشاهدين Ah, c'est صار bien. زيدوا تشجعوني من ديروا لي بون كومونتير وتقولوا لي Elle est prête, on a mis quoi? Ça fait 20 minutes. Elle est prête déjà. Une demi-heure avec la viande hachée. فوالا خلوا الفياندا شي طيب دابور ومن بعد ديروها هي كل واحد. صافي Voilà, كل واحد. C'est excellent, c'est excellent. Je te le dis. Avec la sauce. اه وي Table. انا قريب مازال Et on revient avec vous. حبيبي 11, 12. ياسي فوالا ان شاء الله تعجبكم المشاهدين ديروا لي Alors, كومونتير. donnez-nous une bonne note, 10 sur 10. ان شاء الله سيوها تشوفوا غدوه ان شاء الله سيوها قولوا لي ديروا لي كومونتير Ouais. ان شاء الله تعجبكم قلتوها ما تشبعوش منها والله العظيم ديروها مام لي زافيتي مي ديزيفيتو كلكا تيميها ما نقولكمش Ça prend quand on fait ça. ان تي بو زيد ان تي بو وبخيس الاخر On t'a fait les points. فوالا مشاهدين هيا نرجع مع فاتتي On s'amuse. Hein. نرجع معكم Ça fait des années qu'on fait ça. هاي صاي المشاهدين صاي الاخرى تاعنا طابت فوالا صاي نطفوا Dès عليها la cuillère à café, dès la cuillère à café. Voilà. Non, sur le côté, ben, ça va. Voilà. Ça, je vais la mettre. Voilà, c'est bon. ايوا فوالا الماكله تاعنا طابت على المشاهدين تاعنا هذا هو البلا تاعنا اليوم ان شاء الله يعجبكم ديروا لي بون كومونتير لايك. ونهديه للمشاهدين توعي كامل العالم كامل نهدي له هذا البلا نهديه لليوتيوب نهديه كاع لصحاب القناه نهديه كاع للعالم كامل وين ما بانوا ولات توحم اختي تسمح لي لي زابوني توعي مرحبا بكم عندي مرحبا بيا عندكم ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله وديروا لي كومونتير شوفوا ما شاء الله كنت قلتوها ما تشبعوش هذا البلا ما تمل ما كل يوم تولوا ديروه سيو تشوف وديروا لي بون كومونتير قعدتوا لي هكا على هذا الشكل فوالا ان شاء الله تعجبكم علي بالسلام عليكم مشاهدين تهلاو في رواحكم Donc voilà, on a fini notre plat. ان شاء الله يعجبكم المشاهدين Voilà, excellent. ديروها لولادكم نقول لكم كل يوم ديروها لنا ان شاء الله تعجبكم ديروا لي كومونتير ديروا لي ميرسي بوغ التعليقات الزوينات Abonnez-vous. Like. Pouce, donnez-nous une note 10 sur 10. Moi, je donne 20 sur 20. ان شاء الله يا ربي À toi de parler. علي بالسلام عليكم Dis مشاهدين like. Like. بالسلام عليكم Pouce. 20 sur 20, mais c'est très bon ça. اه سي ترو بون Les à côté c'est trop bon nouilles Viande avec hachée. boulette. ah oui c'est trop bon Nouilles avec boulette ou la nouille viande hachée. ولا On بلو dirait pâte à bolognaise. ان شاء الله نزيد ندير لكم اكور بلان كار علي بالسلام عليكم À demain, مشاهدين. Inch'Allah. Recette Bye surprise qui bye. arrive.